ang code nito ay denim. Code denim. Army, go to Madam Benifer. Madam Benifer, you're si Army. Ganda niya na. Magkano yun? 280 lang din. 280. Next one. Oo. Size is small. Size 26. Color brown naman to. Mamaya na nga to. Hanap ko na ito. Ang Benny Furriers na po sa Army. Okay, next. Size small. 280 na lang din to. Pa-code elegante. Code elegante 280. Small. 280. Okay, denim, go to Madam Robilin. Madam Robilin, yours si denim. Madam, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Madam Robilin. Madam Robilin, yours na po si Denim. And then next. Okay, dalawa. Size extra small and small. Ayan. Brand new parehas. 380 na lang. 380. Pa-code ako dito na linen. Code linen. Code Elegante. linen. Elegante si Madam Noemi Gural. Si Madam Shairel. Tsaka si Madam Ellie. Tatlo lang po yan. 380. Ano po pala? Okay. Si Madam Noemi Gural. Naomi. Naimi, tsaka si Madam Shairel, tsaka si Madam Ellie, old new minor yun. Small linen, si Madam Mary Ann, at tsaka si Madam Ellie. Pagka may count quantity, Madam, nagbababa akong konti. Okay? Naomi. Sige. Kaya ba? Ellie. Naomi, patingin. Naomi. Ellie. Ate, 380 siya. Oh. Ito yung 380 mo kanino. Oh, 480. Yung black. Oo. 480 mo lang kayo sinabi ko. Ay, ito. Oh, sige. Sige naman, sorry naman. Kaya nga pinipresyo ko Oo, lang. sorry na. Tapos si Kasi Lisa. hawak ko. Tsaka si Madam, Shairel. Shairel. Sorry naman. Yan ang 480. Okay, at 380 to maging 480. Si Yes. Madam Ellie, Madam at saka Ellie. si Madam Mary Ann. Dalawa lang ba yan? Yes. Si Madam, ano ha? American. Okay, next, knitted dress. Size is small. Knitted dress po ha. Size small, 380. Knitted dress. Size small, 380. Code knitted. Mary. Code knitted. Code knitted. 380 code knitted. Ako na yung mga mga bodysuit yun. Tsaka yung mga Okay. O, last one. Sale ko na to. O, 380 na lang to. Large. Pa-code large, 380. O, Ellie lang yun yung minor. Oo.